अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही पाकिस्तानी सकाफ़त के खूबसूरत रंग आज यहाँ पर बिखरे पड़े हैं सरीना होटल में। बिखरे पड़े होने से मुराद आप कहेंगे शायद कहीं ज़मीन पर पड़े हैं, नहीं भाई, बहुत खूबसूरती से इनको सजाया गया है यहाँ पर। और ये रंग इतने ज़्यादा आँखों को भले लग रहे हैं, इतने दिलकश हसीन और दिल फरेब से रंग है हमारी सकाफ़त के कि हम दुनिया भर में पाकिस्तानी सकाफ़त को और ज़्यादा उजागर कर सकते हैं। कैसे? तो इस हवाले से बात करते हैं नोमेड गैलरी से। मैडम नगीन हयात साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे रंग हमें नज़र आ रहे हैं आर्ट से रिलेटेड, ठीक है। हमें इसमें डिफरेंट हम देख रहे हैं कि चाहे वो सोफ़ा कुशन्स हैं, हमारी क्रॉकरी है, हमारी पेंटिंग्स हैं, हमारी ड्रेसेस हैं, ज्वेलरी है, हर एक में बड़े मुनफरिद रंग हैं। हम अगर इसको एक्सपोर्ट के हिसाब से देखें तो हमारी पाकिस्तानी जो मईशत है वो कहाँ पर जा सकती है सकाफ़त को लेकर? बेसिकली दो तरीके हैं। पहले तो आपने आपका अपना लोकल लेवल पे आपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत इम्प्रूव करना है, जो माशाल्लाह हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड है। जो वेदर ग्रास रूट की आप बात करें या आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, ख़वातीन को हम लेके चलते हैं साथ। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्किल तो होता है, लेकिन स्किल के साथ साथ डिज़ाइन, क्वालिटी कंट्रोल, कलर्स एंड फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सवाल आपने पूछा है एक्सपोर्ट का, वंस यू हैव द राइट फिनिशिंग देन यू इन अ बेटर पोजीशन कि आप पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट पे ला सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने मुल्क में डेवलपमेंट और इकॉनमी के ऊपर काम करना है। जब ख़वातीन को काम मिलेगा, जब एक अर्निंग प्रोसेस होगा तो ऑब्वियसली एम्पावरमेंट होगी। राइट, बेहद शुक्रिया। मैडम नगीन हयात की गुफ्तगू तो आपने सुनी, लेकिन सकाफ़त के ये रंग हैं कैसे? यहाँ पर जो सकाफ़त के रंग बिखरे हुए हैं, ज़रा वो रंग भी चल के आपको हम साथ साथ दिखाते हैं। यहाँ पर मैं सिंध के स्टॉल पर मौजूद हूँ। सिंधी रिली मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही है, जिसे 5 ज़िलों की इसमें मेहनत शामिल है। 5 ज़िलों की ख़वातीन ने सिर्फ़ इस रिली को नहीं पिरोया है, छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर रिली को बनाया जाता है और हर टुकड़े के साथ इस रिली पर ख्वाबों को बुना गया है। हर धागे के साथ अपनी ख्वाहिशात को भी पिरोया गया है। यानी आर्ट के सिर्फ रंग नहीं बिखेरे जाते, बल्कि उसमें अपने ख्वाबों, अपनी ख्वाहिशों के साथ उसमें एक नई रूह डाली जाती है आर्ट में। मेरे साथ रिली बुनने वाली आर्टिस्ट मौजूद हैं हुरा। हुरा से बात करते हैं। हुरा, थोड़ी सी आगे आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हमारा सखर से। सखर से। कितने अरसे से आप रिली बना रही हैं? जैसे 30-40 साल हो गए हमें बनाने। वैसे तो जैसे होता है, माँ बनाती है फिर बेटी बनाती है। अगर माँ बनाएगी तो बेटी बनाएगी ना। हमारा यही विरसा है कि रिली बनाना। वैसे भी ये देख सकते हैं आप, ये जोगी रिली है, सामी रिली है, ये हम बनाते हैं। सामी रिली वो वाली है या ये वाली है? और पीछे भी ये वाली जो रिली जिसकी बात करिए, क्वेश्चन इसी पर भी, ये सामी डिज़ाइन है इसको। और इसमें भी बड़ी खूबसूरती से जो बारीक बारीक से धागे जिनको पिरोया गया है। कितनी मेहनत लगी इस पर हुरा? तकरीबन 15 दिन लग जाते इसमें बनाने में। और एक रिली, ये जो बैकग्राउंड में रिली नज़र आ रही है, इस रिली का क्या नाम है? इसका कुंडी वाली, आर वाली भी बोलते हैं। तो इसमें कितना टाइम लगा, कितने महीने लगे? इसमें तो 7-8 महीने लग जाते हैं। 7-8 महीने बनाती ना, 3-4 वो बैठती है फिर ये बनती है। इकट्ठे मिलकर इतना अच्छा खूबसूरती से इस डिज़ाइन को पिरोया गया। इसकी कीमत क्या है हुरा? 65,000। लेकिन जितनी ये है, ये उससे कहीं ज़्यादा कीमत उसको डिज़र्व कर रही है। सो बहुत ही जो है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे रंग लग रहे हैं। सकाफ़त के बड़े ही खूबसूरत से रंग है। आपकी रिली इंटरनेशनल मार्केट में गई है कहीं पर, के बाहर के मुल्कों में कहीं पर, कि आपसे डिमांड की गई हो कि हमें आपके इलाके की रिली चाहिए? वैसे तो हम देते हैं SRSO को, फिर वहाँ से आर्डर आता है तो हम बनाते हैं अच्छी से अच्छी। ठीक है, मैं सुरैया से भी कहूँगी, सुरैया अगर आगे आ जाएं प्लीज़। सुरैया से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सुरैया, थोड़ी सी अगर इधर हो जाएं। आज ख़वातीन अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। मुझे बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के हवाले से आप किस तरह देख रहे हैं कि ये जो हमारी मसनूआत हैं, रिली है या हमारी जो ज्वेलरी होती है, वो इंटरनेशनल मार्केट में कितना हमारी मईशत को ऊपर लेके जा सकती हैं?
بالکل اوپر لے کے جا سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے ریسورس بھی ہونے چاہیے نا. اوپر جانا ان کے لیے تو بہت اچھا ہے، یہاں پہ جتنا ریٹ ملتا ہے اس سے ان کو ڈبل ٹرپل فائدہ ہوگا اگر یہ انٹرنیشنل مارکیٹ تک جاتی ہیں. گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو آرٹیزن ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ایسے اداروں کو اجاگر کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کر کے ان کے جو آرٹیزن ہیں ان کو باہر بھجوانا چاہیے، آؤٹ آف کنٹری بھیجنا چاہیے تاکہ یہ اپنے کام کو اور پروموٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، ہورا سے بھی جانیں گے. ہورا، آپ کا کیا خواب ہے زندگی کا؟ بالکل بھی ہمارا بھی خواب ہے، جیسے یہاں پہ سب لوگ آئیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ اپنے تھرو بھی آئیں، یہاں پہ ہماری ریلی بکے، ہمیں بہت خوشی ہوگی. ریلی بکے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ جیولری کے بہت ہی زیادہ خوبصورت سے رنگ بھی دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں، یہ بھی آرٹ کا ایک نمونہ ہے اور بڑی پیاری جو اکثر ہوتے ہیں پلین کوئی فراک ہوتا ہے، کوئی میکسی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ یہ پہنے تو بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اسی طرح یہاں پر کچھ اجرک سے ریلیٹڈ بھی کچھ چادریں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور یہاں پر ساتھ ہی ساتھ اب ہم مزید آگے جائیں گے اور آرٹ سے ہی متعلق آپ کو مزید بھی ہم اس جانب بھی کچھ رنگ دکھائیں گے. یہ کچھ ہمیں لکڑی سے بنے کچھ پاٹس نظر آ رہے ہیں اور انہیں بھی یہ ثقافت میں اوبویسلی کہ اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو میں یہ کوشن دکھاؤں تو دیکھیے کتنی خوبصورت سی اس پر جو ہے وہ ایک ڈیزائن بنایا گیا ہے. بڑے ہی خوبصورت سے اس پر جو ہے رنگ پروئے گئے ہیں. تو آرٹسٹ صرف، میں جیسے پہلے کہا کہ صرف رنگ نہیں پروتا بلکہ ایک نئی جان ڈال رہا ہوتا ہے پروڈکٹ میں، جس سے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو یقیناً بہت زیادہ بھلا لگ رہا ہوتا ہے. ثقافتی رنگوں میں جہاں پر گھر کو سجانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہیں لباس کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اور لباس کے ساتھ پھر یقیناً جیولری کا بہت زیادہ ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے. تو یہاں پر ایک خوبرو حسینہ ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. ذرا آگے آ جائیے گا پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا نام؟ کمل. کمل، آپ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب سے آپ جیولری کے ساتھ بڑی آپ لو بانڈنگ کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ لو بانڈ آپ کا جیولری کے ساتھ کیا ہے بہت، اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ جی بالکل، آئی لو ویئرنگ جیولری، مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور جو ان کے پاس جیولری ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ سی ہے. اور یہ بلکہ میں نے یہ چاند بالیاں جو ہیں وہ یہیں سے انہیں سے پرچیز کی ہیں. اور ان کی جیولری مجھے سب سے زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ لگی ہے پورے اسٹال میں. سب سے زیادہ ان کے پاس سب سے مختلف قسم کی جیولری لگی ہے. اس کو معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جتنا پروموٹ کر سکتے ہو، جتنے لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں، مطلب جو لوگ خریدیں گے تو ہمارے لیے بہتری ہوگی کہ ہم ساری چیزیں ہم کس طرح سے اس کو وہ کر سکتے ہیں. اور پھر پاکستانی جو برانڈ ہے وہ ایک الگ سا دنیا میں چھا جائے گا. بے حد شکریہ کنول. یہ ہے ہمارا پاکستان، رنگوں میں ڈھلا ہوا، محبت میں بسا ہوا. آرٹ اینڈ کرافٹ کے یہ صرف رنگ ہی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی پہچان ہے، ہماری ثقافت کی خوشبو اور ہماری مٹی کی کہانیاں ہیں. ہر سٹال پر ہاتھ سے بنی اشیاء دیکھ کر یہ لگتا ہے جیسے ہنرمندوں کے خوابوں کی تعبیر ہو. ان اشیاء کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جیسے صدیوں پرانی روایات دھاگوں کے ذریعے رچی بسی ہوئی ہیں. ان اشیاء کو جب ہاتھ سے چھوا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنی اصل سے جڑ رہے ہوں. اور یقین آتا ہے کہ ہمارا پاکستان جہاں بہت ہی خوبصورت ثقافت کے رنگوں میں رنگا ہوا ہے، وہیں ہم بہت ہی دلکش ثقافت کے مالک بھی ہیں.